Magandang gabi mga boss. Ginabi na tayo mga boss. Oh. Yan, oh. Meron tayong bisita dito. Aerox 155. Yan. Issue nito, sira yung block. Oh. Ayan oh, sira yung block oh. Yung gas-gas. Meow, 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 meow. No! God, please, no! 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 So, ay, napakalupit ng sinapit. Grabe. Ganyan. Good afternoon mga boss. May po niyan. Kahapon. Ngayon, napakalinis na. Yan. Linis. Yan. Linis. Nalinis na yan mga boss. Yan. Wow naman! Wow! Nalinis na. Tapos yung stator natin. Puro kalawang po yan. A few moments later. Eh boss, okay na yung Aerox 155 natin. Tara natin kung anong tunog. Yun, tahimik ulit. Back to stock ulit, back to standard. Running rotation ulit. Buo na.